Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. Apa khabar semua? Okay, so kita teruskan dengan the next lesson untuk this week. Okay guys, hari ni ataupun starting today, kita dah mula masuk pada the next chapter of your syllabus. Okay, dan hari ni kita akan masuk pada chapter 13 which is benzene and its derivatives. Okay guys, so are you ready? So if you are ready, so let's start with this lesson. Okay, and I hope you guys ada bersama-sama dengan you all buku nota kuliah, your lecture notes untuk, dan please open to this page lah, turn to this page, chapter 13. And hari ni kita akan fokus more on 13.1 introduction to benzene and its derivatives. Okay, class so let's start. Right. Okay, so when I show to you these two structures, okay, saya rasa semua orang dah tahulah, semua orang dah kenal. What is this? Okay, anyone? What do we call this compound? Dia berbentuk hexagon, dia ada 3 double bonds. What is this? Okay, boleh tak kita namakan ini kelas? 1,3,5 cyclohexatriene. Ni bukan alkin ke guys? Dia ada 3 double bond 1, 2, 3. Bukankah ini an alkin? Is this an alkin? Kalau dia alkin, adakah dia suatu cycloalkin yang kita boleh namakan dia sebagai 1,3,5 cyclohexatriene? Ataupun the name is benzene. So which one is correct guys? Which one yang betul? Saya tahu ada yang dah mula. Betul lah. Alkin kot kan? Okay guys, sebenarnya yang sebenar lah walaupun there are 3 double bonds dalam the structure, walaupun ada 3 double bonds, sebab ini saya tahu pada peringkat awal ni, ingat lagi tak masa you mula-mula belajar chapter 11, bila suruh circle functional group, when it comes to this structure, memang ramai akan circle 3 double bond tu, dan dia akan tulis functional group dia adalah carbon-carbon double bonds kan. Ramai yang buat macam tu mula-mula lah. Saya rasa sekarang ni dah okey dah kot. Semua dah kenal kan. Okay, jadi guys, sebenarnya so actually dia bukan suatu alkin, even though there are 3 carbon-carbon double bonds there in the structure. So this is not an alkin. Dan dia bukan 1,3,5 cyclohexatriene. So the name of this compound is benzene guys. Okay, benzene. Right. So tentang benzene ni okay, jadi ingat guys benzene is not an alkin even though there are 3 double bonds. Okay, benzene actually is an aromatic hydrocarbon. Okay guys, ingat lagi tak bila you belajar chapter 12 kan kita ada two categories of hydrocarbons, remember? Kita ada aliphatic dan kita ada aromatic. And benzene is one of them. Benzene adalah suatu aromatic hydrocarbon which is known as arene ataupun arena lah, in BM kita sebut arena. Okay, ataupun arene so arene. Ingat benzene is not an alkin. Okay, benzene dia adalah satu kelas yang lain. Dia bukan, benzene is not a part of alkin jadi jangan salah faham lah. Okay guys, jadi basically so this is your chapter 13, benzene and its derivatives, di mana in this chapter guys, this chapter actually is divided into 3 subtopics. Kita ada 13.1 introduction, itu hari ni lah apa kita akan bincang kejap lagi, and then 13.2 nomenclature of benzene and its derivatives. Sekali lagi guys, kita akan apply IUPAC punya sistem, IUPAC nomenclature, and last kali in 13.3 okay, you akan belajar tentang chemical properties of benzene. Okay guys, saya nak ingatkan sekali lagi in this 13.3 okay, dekat sini you akan belajar ada lagi 4 mechanism guys. Okay, ada 4 more mechanisms in this 13.3 yang you akan belajar. Remember, you dah belajar 4, the first 4. The next 4 dalam this topic,
chapter 13, and the last two will be dalam chapter haloalkenes. Ada lagi 2 yang terakhir. Okay guys, so kita tengok So hari ni kita akan start dengan 13.1 Introduction to Benzene. Sebab saya nak you kenal dulu. Saya tak nak you masuk chapter benzene ni kadang sampai tak kenal benzene tu apa itu aromatic. Okay, saya nak you kenal betul-betul dulu. Okay guys, jadi in this 13.1, what you are going to learn guys, yang pertama adalah saya akan ajar pada you all what is the meaning of aromatic. Macam mana suatu compound itu kita katakan it is aromatic. Adakah disebabkan dia ada satu aroma ke? Sebab tu dipanggil sebagai aromatic compound. Kita akan tengok after this. And then saya akan perkenalkan pada you all satu structure yang disebut sebagai Kekuele structure. And last kali kita akan tengok actually guys, benzene ini dia ada resonance structure. Dan kenapa benzene ada resonance structure? Itu kita akan tengok kejap lagi. Okay? So kita move on. Right guys. Okay. Aromatic. Aromatic. Selalu you dengar aromatic ni dekat mana? Bila ada bau yang tertentu kan. Jadi kenapa benzene is an aromatic compound? Adakah sebab benzene ini dia ada satu bau aroma yang tertentu? Okay. Sebenarnya yes. Yes, jawapannya betul. In early days pada awal-awal masa benzene ni mula-mula dijumpai, dia kebanyakan aromatic compound ni yes, dia ada aroma, dia ada bau yang tertentu. Tetapi sekarang ni bukan semua aromatic compound itu ada bau, ada aroma yang tertentu. Not all aromatic compounds are like that. Tapi history dia, sejarah dia macam itu. Dia bermula macam itu. So that's why it is called aromatic. Tapi bukan itulah sebab dia. Jadi sekarang kita nak tahu kenapa. What is it anyway? Why? Why it is called aromatic compound? Okay. Okay, jadi actually guys, if you guys want to know, the term aromatic ni actually dia describe apa tahu? Dia describe the main properties yang membezakan benzene daripada cyclohexatriene tadi. Ingat tak awal-awal tadi yang 135 cyclohexatriene sebenarnya tak wujud pun compound tu. Okay, tak ada pun. There is no such thing as 135 cyclohexatriene. Tapi apa yang membezakan this benzene from this hypothetical cyclohexatriene tadi guys? Yang pertama, dalam benzene ini guys, dia berlakunya delocalized electrons. Maksudnya kan dalam benzene kan, dia ada 3 pi bonds kan? Dalam benzene ada 3 pi bonds, and ketiga-tiga pi bonds tu actually berlakunya delocalization. Nanti saya akan explain apa maksud delocalization of pi electrons. And then yang kedua guys, apa yang membezakan benzene dengan alkene guys? Benzene dia tak berlaku addition reaction seperti mana yang berlaku pada alkene. Yang lagi tak, alkene kan the type of reaction berlaku pada alkene is electrophilic addition kan. Tapi dalam benzene walaupun there are 3 double bonds in the ring, tetapi double bond itu dia tak berlaku addition seperti mana apa yang berlaku pada alkene. So instead apa yang berlaku? Kan kita dah bincang sebelum dalam chapter 11.4, the type of reaction yang berlaku pada benzene apa? Electrophilic aromatic substitution guys. Nampak tak? Dia tak berlaku seperti alkene. Nampak tak? Dia berbeza dekat situ. Okay, so inilah basically the two terms yang kita gunakan untuk nak membezakan alkene dengan arene ataupun dengan benzene in this case. Right guys. Okay, tengok sedikit lah. Kita pergi sedikit history check. Kita tengok sedikit the history of benzene. Yang saya rasa satu yang agak menarik juga untuk saya share dengan you all. Okay guys, sebenarnya the history of benzene ni dah lama dah sebenarnya tau. Sekurang-kurangnya bermula pada zaman Middle Ages dulu. Okay, zaman pertengahan dulu. Dah lama dah sangat. Okay guys, kalau you nak tahu, benzene ni mula-mula sekali dia telah di-isolatedkan oleh Michael Faraday. Ingat Michael Faraday? Siapa yang belajar fizik tu dia akan tahu kan siapa Michael Faraday kan? Yes, the same Michael Faraday. Dia lah orang yang pertama yang mengasingkan ataupun menghasilkan this benzene. Okay, dari dia isolated means dia extract benzene tu keluar daripada bahan lain. Okay, so itu maksud dia, isolated by Michael Faraday. Okay, cuma guys pada masa tu Michael Faraday ni masa mula-mula tu dia berlaku sedikit inilah
kesilapan kat situ sebab dia menyatakan benzin ni dia punya original composition ni adalah C12H6. Itu pada peringkat awal. Tapi seterusnya selepas dia dah buat satu eksperimen lain di mana dia menggunakan satu sampel, okey, dan dia bakar, dan apa berlaku, sampel itu menghasilkan carbon dioxide and water. Sebab apa? Sebab hidrokarbon ni kan, hidrokarbon kan bila dibakar dia akan menghasilkan CO2 and water kan. Okey, dan seterusnya barulah the formula ataupun the molecular formula of benzene ini telah pun kita kata revise mula, dan sebenarnya adalah it should be C6H6 class. Dan telah dibetulkan lah. Sebelum ni yang dikatakan C12H6, jadi sebenarnya adalah C6H6 guys. Okey. Cuma pada masa tu guys, Faraday dia tak namakanlah the compound sebagai benzin. Tapi dia namakan satu nama yang disebut sebagai bicarbonate of hydrogen. Inilah dia guys. Nampak dalam ni. Okey. So dalam ni lah. Okey, adanya a sample of benzin yang dihasilkan oleh Michael Faraday ni guys. Masih ada lagi sampai sekarang benda ni. Okey, tersimpan dengan rapi. Okey, so itu yang pertamalah. Tapi kita belum habis lagi ni. Panjang sebenarnya sejarah dia. Okey. Seterusnya guys, kita tengok pula macam mana struktur benzin itu terhasil. Macam mana benzin itu digambarkan dia berbentuk hexagonally shape, dia ada 3 double bonds like that kan. Okey. Sebenarnya sejarah tentang shape ataupun struktur benzin ni ramai sebenarnya ataupun banyak struktur telah dicadangkan. Cuma yang kita guna pakai hari ini adalah datangnya daripada this person, Mr. Auguste Kekulé. Okay, in 1865 dia telah mencadangkan suatu struktur benzin yang betul lah, yang tepat, di mana dia berbentuk cyclic. Maksudnya benzin ini dia punya struktur berbentuk cyclic guys. Okay, so this is the person. Okay, inilah dia orangnya, Mr. Kekulé. Nah, dia lah yang mencadangkan this struktur benzin yang kita guna pakai sekarang. Inilah di mana benzin berbentuk hexagon dan berbentuk cyclic, dan dia ada 3 double bonds, okay, ataupun kita boleh lukis juga dalam bentuk skeletal structure. So this is the skeletal structure for benzene, ataupun dia punya molecular formula is C6H6 guys. Okay, yang menariknya guys, you all nak tahu tak macam mana Mr. Kekulé ni dapat idea bentuk benzin ni macam ni? Nah, you nak tahu tak sejarah dia? Dia macam ni tau guys. Sebenarnya Mr. Kekulé ni, struktur benzin yang dia propose ni actually inspired by a dream yang dia alami. Saya tak ingat bila, tahunnya exactly bila, tapi ada satu masa tu dia tengah fikir pasal benda ni lah, macam mana struktur benzin ni, sampai dia tertidur. Dan dalam tidur dia itu, dia bermimpi. Apa yang dia mimpi tau? Dia mimpi tentang suatu serpent ni macam dia antara macam ular dengan naga macam tu lah. It is not a dragon, it is not a snake, tapi in between macam tu, itu serpent. Serpent ni satu kita sebut mythical creature lah. Okay, dan apa yang dimimpikan tau, this serpent kan, ular kan ataupun naga kan panjang kan, dia punya bentuk figure dia kan. Apa yang berlaku adalah naga ataupun serpent ni, okay, dia makan ekor dia sendiri dalam mimpi dia tu. Okay, ini yang dimimpikan guys. Ini sejarah ini bukan saya saja create cerita, no, this is history, dan you all boleh cari sejarah ini dekat dalam Google, you boleh baca. Okay, so dia mimpikan macam ni guys. So daripada sinilah, okay, dia menggambarkan bahawa benzin itu, okay, dia mempunyai bentuk tu lah, bentuk hexagon itu, cyclic structure. Jadi apa moral of the story guys? Untuk cerita ini, kisah ini ataupun sejarah ini. Maksudnya kadang-kadang apa yang kita mimpikan itu sometimes ada baiknya kan. Kadang mimpi itu boleh jadi ilham. Cuma jangan pula you pergi tidur waktu kelas tengah berjalan sekarang. Jangan pula you mimpi saya dalam you punya tidur tu pula kan. Okay, so lepas ni dah free nanti baru boleh tidur. Okay, sekarang jangan tidur. Okay, jadi itulah dia yang kita sebut sedikit lah history of macam mana terhasilnya this structure of benzene guys. Okay, belum lagi ni, panjang lagi sejarah dia. Okay, and then in 1928, okay, sekarang kita tahu kan, bila kita draw benzene,
Okay, kelas benzene kan dia ada 3 double bonds. Like this, and like this. Okay, guys ingat lagi tak? Antara single, double bond dengan triple bond kan? Ingat lagi kan? Single bond dia adalah paling panjang, the longest. And triple bond dia punya bond length dia, panjang ikatan dia, it is the shortest. Dia paling pendek kan? Yang paling panjang single bond, double bond dia pendek sikit daripada single, and triple bond has the shortest bond length, paling pendek. Okay, tetapi guys, apa yang berlaku adalah in 1928 guys, okay, ada lagi seorang saintis, kali ini seorang woman, seorang saintis wanita ni, okay. Jarang kita jumpa saintis, selalu kita jumpa lelaki banyak kan. Okay, sebenarnya ada juga, kita ada ramai juga kemis ataupun tokoh-tokoh kimia ni yang wanita lah, tokoh wanita sebenarnya. And one of them adalah Kathleen Lonsdale. Okay, so Kathleen Lonsdale ni through suatu kaedah yang dipanggil sebagai X-ray crystallography, dia terdapat apa tahu? Dia dapati bahawa sebenarnya dalam struktur benzin ni kesemua bonding di dalam benzin adalah sama panjang. Kan sepatutnya kalau kita tengok, okay, kalau you all tengok dekat skrin sekarang ni, sepatutnya double bond ini guys mestilah lebih pendek daripada single bond, betul tak? Kan double bond must be shorter than single bond. Tapi apa yang berlaku guys, through this X-ray crystallography didapati bahawa okay, so benzin ini kesemua bond length dalam dia punya structure adalah equivalent, sama panjang. Okay, jadi kalau you guys tengok dekat skrin, inilah dia, okay, Kathleen Lonsdale right. Okay, seterusnya apa tahu, dia dapati bahawa dalam benzin itu, okay, di mana kesemua dia punya carbon bond, dia punya itulah sama panjang guys. You nak tahu berapa ukuran dia? 1.4 angstrom. Ataupun kalau kita convert kepada meter, dia bersama dengan 140 picometers. Kan sepatutnya bila ada single dengan double, sepatutnya single itu should be longer than double bond kan. Tetapi apa yang berlaku dalam benzin ni guys, kesemua bonding itu adalah sama. Okay, persoalannya kenapa? Why? Kenapa? Ini kalau you guys tengok dekat sini, jadi maksudnya this structure, okay, dengan this structure actually mewakili benzin juga. Bukan ini structure lain dan ini structure lain. And daripada sinilah, okay, kita dapati bahawa actually guys, benzin ini, okay, ada apa? Ingat lagi tak? Benzin ada apa? Ingat bila you lukis Lewis structure, kadang-kadang kita akan ada more than one possible Lewis structure, ingat? And then apa lagi? Dan ada juga kemungkinan akan ada resonance structures kan. Jadi guys, actually kalau you nak tahu benzin sebenarnya dia wujud sebagai resonance structure. Nampak tak? Sebab apa? Kalau dia punya double bond itu is always, contoh katakanlah double bond itu sentiasa dekat sini guys. Okay, double bond dia tak berpindah. Okay, ini sebenarnya kalau ikutkan ni sepatutnya double bond should be 1, 2, 3 kat sini tau. Tersilap ni. Okay, macam inilah saya cancelkan this drawing. Saya lukiskan satu lagi guys, like this. Okay, 1, 2, 3. Okay, jadi kalau ikutkan kat sini, sepatutnya this bond should be shorter kan. Tapi apa yang berlaku adalah bila kita measure, okay, kesemua bond ni, semua panjang ikatan ni sama dia punya ukuran panjang dia. Okay, so ini menunjukkan bahawa okay, benzin actually ada suatu structure lain yang disebut sebagai resonance structures. Sebab tu dalam benzin ni guys, kalau you tengok okay, apa yang berlaku adalah actually pi electrons di dalam benzin itu, kita katakan dia berlakunya delocalization. You tahu apa maksud delocalization macam ni? Maksudnya this double bond dia boleh pindah kat sini, this double bond dia boleh pindah kat sini, this double bond dia boleh pindah kat sini. Itu maksud delocalization. Maksudnya dia boleh, kita katakan dia boleh pindahkan dia, ataupun dia boleh delocalizekan dia punya pi elektron. Sebab itulah kita, ni pun samalah, bukan macam ni sebenarnya guys. Actually should be drawn like this. Okay, sebab itulah benzin this structure, okay, structure ini
dengan structure ini, sebenarnya dua-dua ni represent benzene. Okay, and these two are resonant structures of benzene, di mana dia berlaku macam mana disebabkan olehnya delocalization of the pi electrons. Okay, and due to this guys, sebab itulah kalau you all tengok benzene ni, kalau you perasan, instead of kita draw 3 double bonds dalam dia punya structure, kita juga boleh lukis macam mana? Kita ada satu hexagon and then kita draw a circle in the middle. Guys, kita draw a circle in the middle. Jadi sekarang you faham lah kenapa why benzene sometimes is drawn like this. Kenapa ada bulat dekat tengah ni. So bulat dekat tengah ni menunjukkan bahawa ketiga-tiga pi bonds itu ataupun ketiga-tiga pi electrons di dalam struktur benzene berlakunya delocalization. And inilah sebabnya kelas benzene dia tak boleh berlaku addition reaction. Sebab tu kalau kita compare kelas antara benzene for example dengan cyclohexene. Let's compare benzene dengan cyclohexene. Cyclohexene guys, dia punya double bond ini is always here. Maksudnya double bond itu sentiasa dekat situ. Dia tak berpindah. Faham tak? Dia sentiasa is always there. Always there. Dalam benzene, walaupun dia ada 3 double bond, tetapi dia punya ketiga-tiga double bond itu sentiasa berlaku delocalization. Dia sentiasa pindah. Okay, saya bagi satu contoh Okay, dia macam ni tau. Kenapa benzene tak boleh berlaku addition? Kenapa alkene boleh berlaku addition? Okay guys, kita bayangkan macam ni. Katakanlah you nak masuk dalam satu bilik. Okay, let's say if you want to enter a room. Okay, ada pintu kan? Sebenarnya kita akan masuk through the door lah, daripada pintu lah. Pintu depan for example kan, the front door. Okay, you masuk. Senang tak? Susah you masuk? Senang kan? Sebab pintu tu ada dekat situ dan pintu tu sentiasa di situ. Okay, katakanlah the next day. Okay, you pergi pada the same room. And then what happen? Bila you berada close to the door, you nak langkahkan saja kaki nak masuk pada pintu tu, tiba-tiba guys, apa berlaku? Pintu tu berpindah tempat. Asalnya pintu dekat depan, tiba-tiba you nak masuk je, pintu tu pergi belakang. Dan apa you buat? You pun pergilah belakang, masuk kat pintu belakang. You pergi kat pintu belakang, pintu tu berpindah pula kat tempat lain. You pergi pusing nak masuk, pintu tu pindah lagi. Jadi senang ke susah you nak masuk? Senang atau susah? Susah kan? Maksudnya tak boleh masuk, betul tak? Jadi macam itulah kita buat satu analogi untuk apa beza alkene dengan benzene. Dalam benzene, kenapa dia tak boleh berlaku addition? Because of the double bond sentiasa delocalize. Kita bayangkan dia macam pintu yang berpindah tu. Macam mana nak masuk? Dia kalau tak boleh masuk nak buat apa? Keluarlah, duduk kat luar. Kan? Tapi dalam cyclohexene in this case, double bond tu berpindah tak? Berlaku tak delocalization of double bond itu, pi electrons dalam double bond? Tak kan? Dia tak berlaku delocalization seperti makna dalam benzene. Maksudnya the double bond is always there. The pi electrons are always there. Tak berpindah. Sebab itulah dia boleh berlaku addition. Tapi dalam benzene tak boleh berlaku addition sebab inilah. Sebab disebabkan oleh delocalization of the pi electrons in the benzene ring guys. That's the reason kenapa guys, kalau kita tengok kat sini, itulah sebab dia why benzene dengan alkene, bila kita buat reaction yang sama, for example, katakanlah kita buat chlorination, okay, untuk alkene, yes, kita boleh buat chlorination, just kita add dengan klorin saja, di mana apa berlaku, ikatan antara carbon pi bond tu akan putus, and then apa yang berlaku, dia akan insertkan Cl dengan Cl macam ni kan. You akan dapat dihalide. Ingat lagi tak dihalide kan? Tapi untuk benzene guys, kalau kita buat reaction yang sama, kita tak akan dapat produk macam ni. Nampak tak? Pi bond tak akan putus. Dan kalau you guys nak tahu, kalau kita nak buat chlorination untuk benzene ini, dia akan berlakunya substitution, bukan addition. Alkene yes, dia akan berlaku addition. Tapi dalam case benzene, okay, contohnya kalau you nak buat chlorination, nanti you akan belajar dalam chapter ni 13.3 nanti. Actually this reaction kita actually kena add catalyst. Kita kena add catalyst ni lah, FeCl3. Baru reaction boleh berlaku. Dan kalau you guys tengok, bila berlaku reaction pun, nampak tak? Ketiga-tiga double bond berubah tak guys? Tak. Maksudnya apa? Maksudnya ketiga-tiga double bond ni tak terlibat pun ni dalam this reaction.
Sebab apa? Sebab benzin dia tak berlaku addition. Maksudnya pi bond situ tak putus. Jadi sekarang ni, apakah type of reaction dia? Dia akan berlaku substitution. Maksudnya tidak balas, tidak berlaku di dalam ring, tetapi dia berlaku di luar ring, guys. Dekat luar ring ni ada apa? Ada hydrogen. So this hydrogen yang digantikan dengan Cl. Sebab tu dapat nama substitution. Cuma dalam case benzin ini, the type of reaction dia adalah electrophilic aromatic substitution. And guys, ada mekanisme dia dekat sini. Nantilah bila kita masuk 13.3, saya akan ajar pada you all macam mana dia punya mekanisme for this reaction. Jadi guys, jadi sekarang you all dah clear kenapa benzin tidak boleh berlaku addition reaction sama seperti alkin. Kenapa? Because benzin is not an alkin. Okay, benzin bukan alkin, guys. Ingat tu. Sebab tu benzin tak boleh berlaku addition reaction. Okay. So kita teruskan. Seterusnya. Right. Okay, sekarang ni by now, semua orang dah tahu benzin adalah suatu aromatic compound. Kan? Benzin adalah aromatic compound. Tapi guys, ini yang selalu ramai yang salah faham. Ingat, benzin, yes. Benzin is an aromatic compound. Tapi guys, you kena faham, bukan semua aromatic compound tu benzin. Ingat tu. Yes, benzene is an aromatic compound, but not all aromatic compounds are benzenes. Sebab apa saya cakap macam ni? Guys, sebab aromatic compounds ni banyak guys. Banyak, sangat banyak. Ni antara a few example lah. Kita ada naphthalene, kita ada furan, kita ada indol, kita ada pyridine, tropylium ion, cyclopentadienyl, okay, anion, and actually banyak lagi lah. Okay, and all of this actually adalah aromatic compound sebenarnya. Bukan benzin saja guys. Bukan benzin saja. Cuma your syllabus for this chapter 13 yang you guys belajar hanya untuk benzin sahaja. Maksudnya this chapter 13 ni is kita katakan specially dedicated untuk benzin sahaja dan juga derivative of benzin. Apa maksud derivatives? Derivative ni maksudnya compound yang terhasil daripada benzin. Terbitan of benzin, itu maksud derivatives of benzin. Contohnya apa? Kita ada toluene, kita ada nitrobenzin, kita ada alkyl benzin, dan banyak lagi lah. Nantilah bila kita masuk 13.3 nanti you akan belajar benda tu. Okay, so ingat saya harap you clear lah tentang benda ni. Ingat, benzin is aromatic, tapi bukan semua aromatic compound itu adalah benzin. Okay, saya tahu by now mesti ada some of you akan tertanya-tanya macam mana kita nak tahu kan suatu compound itu aromatic atau tidak? Betul tak? Ini seterusnya untuk the next part of this lesson saya akan cerita sekarang Okay, untuk menggunakan to answer that question, I'm going to use these two examples. Kita ada benzene, kita ada cyclooctatetraene. Okay, sekali tengok both of this nampak macam sama. Maksudnya kalau benzin aromatic, okay, of course you kan kata cyclooctatetraene pun cyclooctatetraene. Ini sebab dia ada 4 double bonds itu. Cyclooctatetraene pun mungkin juga kata aromatic juga kot. Sebab nampak lebih kurang bentuk macam benzin kan. Guys, sebenarnya cyclooctatetraene okay, is not aromatic. Bukan. Kenapa? Sebab kalau you tengok pada the name itself, cyclooctatetraene actually is an alkene ataupun cycloalkene. Okay, tetapi benzin adalah arin. Nampak perbezaan dia Okay, jadi sekarang kita tengok kenapa benzin aromatic, why cyclooctatetraene is not aromatic. Jadi how can we tell if a molecule itu aromatic ataupun tidak? And of course, to answer this question, okay, mestilah ada rules dia kan. Mesti ada syarat-syarat dia, betul tak? Macam mana nak menentukan suatu compound itu whether it is aromatic ataupun not aromatic. So what are the rules? So ini yang saya akan explain seterusnya apakah rules dia? Okay, untuk rules for aromaticity ni guys, ataupun apa syarat untuk suatu compound itu jadi aromatic? Okay, dia macam ni. The molecule must fulfill these 4 conditions guys. Dia ada 4 syarat untuk suatu molekul itu become aromatic. So what are those 4 conditions? Okay, first,
Okay, so ingat ni pertama dan kita kena go by sequence tau. Dia mesti ikut turutan Okay, first the molecule must be cyclic. Boleh disebut cyclic ni apa guys? Berbentuk gelang. Ingat, first itu syarat yang pertama. Contohnya kalau kita ada suatu straight chain molecule, no, it won't be aromatic compound. Syarat yang pertama, the molecule mesti cyclic. Okay, mesti berbentuk ring lah. Kalau dia tak berbentuk ring, it is not aromatic. That is the first. The second condition, every atom in the ring must be conjugated. Okay, ni nanti ni jadi saya akan detailkan lagi apa yang dimaksudkan dengan every atom in the ring must be conjugated. Okay, ini syarat yang kedua. And the third is, guys, the molecule must have 4n plus 2 pi electrons, ataupun kita katakan the molecule must obey Huckel's rule. Okay, ini pun nanti saya akan detailkan apa yang dimaksudkan dengan Huckel's rule dan macam mana kita nak kira bilangan pi electrons. And the last is, ini saya semua pun dah tahulah. Okay, the fourth ataupun the last condition, the molecule must be flat. Tahu flat? Flat tu apa flat? Bukan rumah flat tu, kan? Flat means planar. Kan? Flat lah, planar kan bentuk flat kan, flat surface. Dia mesti mempunyai bentuk planar ataupun flat surface molecule. Ingat, inilah the four conditions guys. And saya nak ingatkan pada you all, if any of these four conditions are violated, maksudnya jika salah satu daripada 4 condition ini dia tak ikut, tidak akan berlaku aromaticity. No aromaticity is possible. Maksudnya compound itu is not aromatic. Dia bukan kita pilih tau. Bukan you pilih, okay, ada saja yang first ada, second ada, boleh. Tak, dia mesti 4 ni dia kena fulfill guys. Kalau 4 ni dia tak fulfill, molekul itu bukan aromatic. Okay, so kita akan teruskan So saya nak cerita yang the second and the third tu, condition tu. Mungkin ramai yang tak berapa faham kan. Okay, seterusnya. Okay, inilah tadi. Ingat condition number 2 tadi kan, syarat yang kedua. Every atom in the ring must be conjugated. What is that? Kan, apa ni kan, apa benda ni? Every atom in the ring must be conjugated. Conjugated, the last time you jumpa istilah conjugated ni bila? Acid and base, ingat lagi tak? Conjugate base, conjugate acid kan? Itu cerita lain. Okay, dalam kes ni, kenapa? Apa dimaksudkan dengan every atom in the ring must be conjugated? Okay, dia macam ni tau kelas. Okay, there must also be a continuous ring of p orbitals around the ring that build up into a larger cyclic pi system. Okay, kan kita tahu kan dalam kita ambil contoh benzin lah, benzin. So dalam benzin kan dia ada 3 double bonds. Kan lagi kan, dia ada 3 double bonds kan. Dan you all pun dah belajar. This pi bonds ni, macam mana pi bonds terbentuk guys? Tengok kita chapter 4 chemical bonding you belajar. So these pi bonds are formed through overlapping of apa? Overlapping of orbital secara sideways. Kan, overlapping of orbital secara sideways. Ingat lagi kan? So dalam kes benzin, apa yang berlaku adalah ketiga-tiga double bond itu macam mana dia terbentuk? Apabila kita ada 2p orbitals of dalam benzin itu, ada satu elektron. Jadi akan ada overlapping lah. Dia akan membentuk 3 double bonds kan? Okay. Dan kalau you guys nak tengok itu secara kalau dalam konteks benzin lah, tapi kalau kita cerita secara umum, okay, dia macam ni tau. Every atom around the ring must be capable of conjugation with each other. Okay, maksud istilah conjugation with each other ini, maksudnya setiap p orbital, okay, di dalam structure itu mesti boleh membentuk pi bonds. Ataupun kita katakan dia boleh berlakunya delocalization, ataupun kita katakan dia boleh overlap, ataupun kita boleh nak memudahkan kalau you all masih tak clear, ingat macam ni je. Apa dimaksudkan dengan every atom in the ring must be conjugated? Okay, every atom in the ring must, yang pertama, have an available p orbital. Jadi kita check dalam structure tu, setiap atom, carbon atom ataupun atom dalam structure tu, dia ada tak p orbital? Sebab apa kita kena tengok ada atau tak ada p orbital? Sebab dia akan membentuk pi bonds kan. Jadi of course untuk nak membentuk pi bonds, dia mesti kena ada p orbital. Sebab p orbital tu yang akan overlap membentuk pi bond. Tapi you guys kena ingat tak semestinya
kita tengok pada orbital saja. Kita juga boleh tengok kadang-kadang presence of lone pair, okay, ataupun radical, dan boleh jadi juga dekat carbon, dekat atom itu ada empty p orbital. Okay, tak apa, nanti saya akan tunjukkan a few examples. Mungkin sekarang you tak apa nampak lagi. It's okay, tak ada masalah. Jadi saya akan tunjukkan contoh. And seterusnya guys, every atom in the ring must be able to participate in resonance. Okay, ingat lagi tak tadi? Bila berlaku resonance ni, kan dia berlaku delocalization kan? Dia pindahkan dia punya pi bonds. Jadi untuk suatu molekul tu kita katakan dia adalah completely conjugated. Maksud setiap atom itu mesti boleh terlibat dalam proses of delocalization tu, of pi electrons tu. Okay. Right, seterusnya. Ini saya dengarkan ingat. Kalau atom itu adalah sp3 hybridized atom. Ingat sp3 hybridized atom, this type of atom, dia tak boleh participate in resonance. Ataupun in other words, senang cerita macam ni lah. Kalau dalam structure itu, dia ada atom yang kita katakan sp3, jenis sp3. Ingat lagi kan, sp3 atom kan? Okay, so dia takkan boleh terlibat dalam conjugation ini. Maksudnya, automatically syarat yang kedua ni, dia takkan fulfill. Okay guys, tak apa. Kita tengok few examples. So hopefully you guys boleh faham Okay, kita tengok. Here are examples of compounds. Kita nak tengok whether adakah compound ini kita katakan completely conjugated ataupun tidak. So let's start with the first compound guys. Okay, so the first compound is aromatic. Kenapa dia aromatic? Reason kenapa dia aromatic, because all ring atoms are conjugated. Nampak tak? Okay, kita tengok kat sini Okay, siap. Saya tunjukkan kat screen. Okay, nampak? Here, dia terlibat dengan pi bond kan? So, 2, 3, 4. Okay, guys, kita tengok. Walaupun there is a nitrogen dekat sini, okay, kalau you guys tengok dekat sini, so dekat nitrogen ni, actually dia juga, okay, boleh terlibat di dalam, sebab dia juga ada p orbital. Dia ada p orbital dan dekat dia punya p orbital itu ada lone pair. Kan saya dah mention tadi kan? Okay, p orbital ni tak semestinya dia mesti terlibat dalam pi bond. Sometimes bila dia ada lone pair ataupun dia juga adalah radical, so dia boleh juga terlibat dalam conjugation ini. So that's why in this case, okay, so this compound is aromatic. Okay, next. So the next is not aromatic guys. Kenapa? Kenapa not aromatic? Sekarang ni reason adalah pada nitrogen atom tu guys. So dalam this case kalau you tengok nitrogen atom is not conjugated. Kenapa kita katakan not conjugated? Kalau you tengok, kalau you guys tengok kat sini, nitrogen ni dia ada berapa bonding ni? 1, 2, 3, 4. Maksudnya apa kalau 4? Dia adalah sp3. Ingat, sp3 atom tidak boleh buat, kita tidak boleh berlaku conjugation. Maksudnya dia dah violate, okay, syarat yang kedua tadi lah. Okay, itu yang adalah the second example. And then the third is aromatic. Kenapa aromatic guys? In this case, macam case yang pertama tadi lah, all the ring atoms are conjugated. Okay, semuanya kita katakan boleh terlibat dalam delocalization of pi electrons. Okay, kalau kita tengok dekat sini, C ni, C dia ada lone pair. Lone pair ini, inilah lone pair yang akan terlibat bila berlaku delocalization itu. Okay, and then the next is not aromatic. Dan saya rasa you all pun dah tahu kenapa not aromatic, because one of the carbon atom itu adalah not conjugated. It is a sp3, it is an sp3 hybridized carbon. So dia tak boleh berlaku conjugation. Okay, next kita ada phenol. Phenol actually is aromatic guys. Sebenarnya phenol ni adalah derivative of benzene sebenarnya. So kenapa phenol aromatic? Sebab kesemua dia punya atoms dalam ring itu adalah conjugated. And the next is not aromatic. So why not aromatic? Because carbon is not conjugated. Kenapa carbon not conjugated? Guys, kita tengok dekat sini. Carbon ini kan 1, 2, 3, 4. Dia buat 4 bondings. So bila 4 bonding, so this carbon here adalah sp3. Sebab syarat dia carbon nak terlibat dalam conjugation ni, so dia mesti sp2 carbon.
Okay, sp2 carbon. Kalau sp3 carbon, so dia tak boleh berlaku conjugation. So automatically the whole structure, okay, kita katakan is not completely conjugated. Okay. And then untuk the second last, it is aromatic. Why? Because kesemua ring dia adalah conjugated, guys. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, okay, so dia boleh berlaku conjugation. And lastly, this is a non-aromatic compound, bukan aromatic. Why? Reason dia because samalah macam tadi, carbon is not conjugated. Kalau you guys tengok dekat sini, dia punya carbon dekat sini, see dia ada 1, 2, 3, 4. So dia adalah sp3 kan. So bila sp3, so dia tidak boleh berlaku conjugation, hanya untuk sp2 carbon sahaja. Okay, so inilah yang dikatakan syarat yang kedua itulah, guys. Okay, kita tengok pula seterusnya. Okay, remember tadi saya dah tunjuk pada you all macam mana kita nak bezakan benzin dengan cyclooctatetraene tadi. So kalau kita cuba check empat-empat syarat tu. Yang pertama, benzin cyclic. Ini pun cyclic. Okay, syarat pertama dua-dua lulus. Tengok pula yang kedua. Benzin completely conjugated. Sama juga, cyclooctatetraene juga adalah completely conjugated. Seterusnya kita pergi pada the third condition, guys. Apa? Kita akan tengok pada pi electrons. Okay, benzin ada 6 pi electrons. Jadi macam mana kita nak tahu 6 pi electrons? Sebab benzin ada 3 double bonds. Kan setiap pi bond consists of 2 pi electrons kan. Jadi bila benzin ada 3 double bonds means benzin has 6 pi electrons. Okay, cyclooctatetraene ada 8 pi electrons sebab dia consists of 4 double bonds kan. Dia ada 4 double bond ataupun dia ada 4 pi bonds consists of 8 pi electrons. Jadi guys, kalau you nak tengok, benzin ni 6 pi electrons tu actually dia obeys Huckel's rule. Dia ikut Huckel's rule. Tapi for the case of cyclooctatetraene, 8 pi electron sebenarnya guys, dia disobeys Huckel's rule. Okay, nampak? Jadi that's why syarat yang ketiga, okay, cyclooctatetraene ni tak lepas. Benzin tak ada masalah. First condition, second condition, third condition, actually fourth condition pun it is a flat molecule. Okay, dia lepas tetapi for the case of cyclooctatetraene, syarat yang ketiga tu guys, dia tidak memenuhi Huckel's rule. That's why aromatic, benzin is aromatic and cyclooctatetraene is not aromatic. Dan saya tahu by now mungkin ada tanya, sir, macam mana kita nak tahu sir dia obey atau disobey Huckel's rule? Okay guys, jangan risau, ni saya nak cerita. Huckel's rule, apa itu Huckel's rule? Okay, so Huckel's rule states that an aromatic molecule, dia mesti ada bilangan pi electrons dalam jumlah yang tertentu. Apa jumlah dia? So dia mesti sama ada 2, 6, 10, 14, 18 and so on. Okay, itu bilangan pi electrons yang perlu ada di dalam suatu aromatic compound. Okay, macam mana kita nak tahu benda ni kan? Nanti saya akan terangkan. Okay, jadi inilah yang disebut sebagai Huckel's rule. Jadi according to this rule, kelas molekul kalau dia mempunyai these numbers 0, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 dan so on, kalau bilangan dia punya pi elektron macam ni, dia bukan aromatic. Okay, it is not aromatic, it is a non-aromatic compound lah, maksudnya bukan aromatic. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan these numbers? Actually there is a formula. Kelas ada satu formula yang diperkenalkan oleh Huckel's rule ni lah. Yang dia kata an aromatic molecule dia mestilah mempunyai 4n plus 2 pi electrons. Saya tahu by now mesti ramaikan dah mula apa n tu sir? N tu apa kan? Okay, dia macam ni guys. N tu actually adalah suatu nombor lah. Okay, dia macam ni. Katakanlah kalau kita katakan molekul tu dia ada 2 pi electrons. Kalau dia ada 2 pi electrons, maksudnya n ni berapa? N is 0. Nampak tak? N is 0. Maksudnya bila n is 0, maksudnya dia fulfill tak Huckel's rule? Kalau kita masukkan di dalam Huckel's rule tu, kita akan dapat tak dia punya bilangan 2 tu? Dapat kan? So that's why dalam case ni, okay, sebab itulah kalau kita tengok, kalau bilangan contohnya for example benzin. Benzin ada berapa pi electrons? Ada 6 kan? Cuba kita, kalau 6 maksudnya apa? Kalau kita gantikan di dalam Huckel's rule, maksudnya n dia berapa? N is 1 guys. Jadi ingat, n ini dia mesti kita katakan integer lah, satu nombor bulat.
Okay, so dia tak boleh perpuluhan, dia tak boleh fraction, tak boleh. N itu mesti satu whole number. Jadi dalam case ni, if n is 2, number of pi electrons adalah 10. Kalau n is 3, the number of pi electrons adalah 14. Okay, cuma guys, saya nak ingatkan kat sini, ingat, n itu bukanlah property of the molecule. Saya tahu ramai students, bila datang part Huckel's rule ni, dia akan sentiasa akan confuse dengan n itu. Sampai ada some student, dia akan tengok pada molekul tu dan dia cuba dia terfikir-fikir molekul ni apa dia punya n. Sebenarnya n tu satu nombor lah. Jadi sekarang ni kita bukan tengok pada n itu guys. Kita tengok pada bilangan pi electrons tu. Kan? And then baru kita cuba figure out apakah n dia. Saya tunjuk contoh Okay, sebelum tu inilah dia Mr. Huckel. Actually he was a German physicist and at the same time dia juga adalah seorang physical chemist guys. Ni yang memperkenalkan rule tadi ni Huckel's rule guys. Okay, back to the apa yang kita bincangkan. Okay guys, cuba kita tengok kat sini. So kita ada apa kat sini? Kita ada benzin. So benzin ada berapa pi electrons? 6. Jadi kalau benzin adalah 6 dia punya pi electrons, jadi kalau kita masukkan dalam formula, okay, berapa nilai n? Jadi guys, sekarang you all kena tahu so bila kita sebut Huckel's rule ni, kita akan apply this formula for n plus 2 kan, pi electrons. So kalau kita ada benzin ada 6, so kalau 6, n dia berapa? N dia berapa? N dia 1 kan? N is 1. Jadi dia fulfill tak ataupun dia satisfy tak, dia obeys tak Huckel's rule? Yes, dia obeys Huckel's rule. Okay, same goes to the next compound. Juga kalau kita kira dia ada 2, 4, 6. Okay guys, ingat lone pair ni pun kita kena kira juga sebagai pi electron. Sebab apa? Kan kita dah bincang tadi. So this lone pair juga dia akan terlibat dalam delocalization of pi electrons kan. Dia akan terlibat ataupun kita kan dia juga terlibat dalam conjugation tadi. Okay, maksudnya kalau kita kira 2, 4, 6. Jadi 6, yes, it obeys Huckel's rule. Okay, untuk compound yang seterusnya, okay, kalau kita kira kat sini, okay, ada berapa pi electrons? 1, 2. So bila ada 2, maksudnya dia ada 4 kan? 4 pi electrons. So kalau 4 pi electrons, n dia berapa? N dia berapa guys? Kan dia 4n plus 2. So macam mana kita jadikan 4n plus 2 is 4? So n dia berapa? Boleh tak kita dapat satu whole number? Tak boleh kan? Maksudnya dalam case ni 4 pi electrons kita katakan it disobeys Huckel's rule. Dia tak ikut Huckel's rules guys. Tapi dalam case ini okay, 2 pi electrons dalam next compound ni nampak dia ada 2 saja pi electron, only 2 pi electrons. Jadi dia obeys Huckel's rule. Sebab kalau 2 pi electron maksudnya n berapa? N adalah 0 kan? 4 times 0 plus 2 is 2. So dia fulfill Huckel's rule. And last kali, kalau kita tengok dekat sini, saya tunjukkan semua nanti saya tak apa, don't worry, nanti saya akan share these notes dengan you all. Okay, kalau kita ada this compound here, kalau kita kira 2, 4, 6, 8, 10. Nampak? 10 pi electrons. So kalau 10 pi electrons, so kalau kita masukkan dalam Huckel's rule punya formula, 4 times berapa? 4 times 2 plus 2, which is 10 kan? So dia obeys Huckel's rules guys. Jadi in this case, yes, dia obeys Huckel's rule. Jadi this compound adalah aromatic. Okay, so nanti you boleh tengoklah untuk the rest ni saya tak bincangkan lah sebab kita dah kesuntukan masa ni. Okay, seterusnya guys. Okay, satu cara lagi untuk kita nak tengok Huckel's rule ni, instead of kita tengok bilangan pi bond, okay, bilangan pi electrons, kita juga boleh tengok pada bilangan pi bonds class. Contohnya kan kita tahu the number of pi electrons ni, okay, dia adalah bersama dengan apa? Bersama dengan bilangan ganjil electron pairs kan. For example, kalau bilangan pi electrons tadi 2, maksudnya berapa electron pair? 1. Kalau 6, kita ada 3. Kalau 10, kita ada 5. Nampak tak? Jadi instead of kita tengok pada pi electrons guys, kita juga boleh tengok pada bilangan electron pairs. Kan kalau bilangan electron pairs adalah bilangan ganjil, yes, dia adalah kita katakan obeys Huckel's rule. Okey, contohnya macam tadilah. Kalau kita tengok pada contoh ni, see tadi
Contohnya benzin kan. So benzin ada berapa pi electrons? 6. And 6 pi electron consists of berapa electron pairs? 3. So 3 tu bilangan dia ganjil, odd number kan. So dia maksud dia obeys Huckel's rule. Macam ni tadi. Okay, dia ada 4 pi electrons. So kalau 4 pi electrons kan, 4 pi electrons berapa? 2 electron pairs. Jadi kalau 2 electron pairs itu adalah even number. Jadi bila even number dia bukan aromatic. Jadi kalau untuk aromatic compound itu bilangan dia punya pi bonds tu, okay, mestilah dalam bentuk ganjil, odd numbered. Okay, odd numbered guys. Okay, so itulah basically macam mana untuk kita nak tengok tentang Huckel's rule ni guys. Okay, jadi yang syarat yang keempat itu molekul tu mesti planar lah. Saya rasa planar ni semua orang dah tahu maksud dia mesti berbentuk flat surface guys. Okay, jadi basically guys itulah dia untuk kita punya lesson hari ni. Jadi kalau kita recap balik apa yang you all dah belajar, pertama sekali saya dah explain pada you all tentang benzin. Okay, apakah itu benzin, and then mula-mula tadi kita tengok pada structure of benzin macam mana, and then saya perkenalkan pada Kekuliah structure, and then resonance structure of benzin. Okay, and then last kali tadi kita tengok pada apakah syarat untuk satu compound itu jadi aromatic guys. Okay, so itulah saja untuk lesson kita pada hari ini. In the next lesson nanti guys, kita akan tengok pada nomenclature of benzene guys. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So see you guys in the next lesson. Bye. See ya. Stay safe.